नमस्कार बंधुगण, जय गुरुदेव। चलतु आज भिडियो को आरंभ करवा। राहुर कोपरे कलबल होगा जाउछंती तीनोटी राशि व्यक्ति विशेष माने तांकर जति सब काम रही से सब फसल फाटी जावाक जाउछि। व्यवसाय रे तांकर प्रबल रु प्रबल क्षति हेबार चांस बहुत अधिक रहुछि। प्रत्येक ग्रह किछि निर्दिष्ट समय सीमा रे राशि परिवर्तन करथांती। तेबे एथर 18 तारिख रे राहु निजर राशि परिवर्तन करिवे। राहु हेउछंती सबुठारु स्लो मूवमेंट माने तांकर जदि गोटे राशि रे प्रवेश कले मिनिमम से 1.5 वर्ष तांको सेही राशि रे ही गति करथांती। तो तांकर स्लो मूवमेंट तांकर चलनटा बहुत स्लो रही थाए। राहु बहुत गुडे राशि को प्रभावित करि थाए। एथर एई राहुर चलनर पाई किछि राशि व्यक्ति विशेषकर भाग्य बहुत परिवर्तन हेबाक जाउछि। तांकर जीवन रे बहुत जते सब खुशीर समय सब रहितला ना, से सब खुशीर समय सब दुख रे परिणित हेबाक जाउछि। तो सेति पई आपण सतर्क रहिबा निहाती आवश्यक। तेबे चलंतु भिडियोटी को आरंभ करिबा। केउ राशि गुडी को सतर्क रहिबा उचित से विषय आमे जानिबा पई प्रथम आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे आसुथुवा बेल आइकन को प्रेस करंतु। ता सहित कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे हर हर महादेव निहाती लिखंतु। देखिबे प्रभु श्री भोलाशंकर आपनकु मध्य कृपा करिवे। जेते बड़ ग्रह आपनकर क्षति करूना काहेकि महादेव हेउचंती एमिति एक देवता जहांकर जदि आपण शरण नेउचंती तेबे आपनकर जेते मात्रा रे क्षय क्षति हवा उचित ताठर बहुत मात्रा रे बहुत मात्रा रे लाघव अभाव। तेबे आपण सहृदय रे कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निहात लिखिबे। देखिबे प्रभु श्री भोलाशंकर आपनकु मध्य कृपा करिवे। ता सहित आम भिडियो को शेष पर्यंत निहाती देखंतु, कारण शेष रे ही आमे आपनकु किछि टिप्स दबु जेउ टिप्स आपनक पई बहुत उपकारी रहिबो। तेबे चलंतु भिडियो को आरंभ करिबा। तेबे प्रथम जो राशि सतर्क रहिबा उचित से राशि होची कुंभ राशि। शनि एवं राहुंकर एही राशि रे एक बंधुत्व रहिबाकु जाउची। आपणकर पारिवारिक संपर्क रे बहुत समस्या आसीबाकु जाउची। राहुंकर परिवर्तन कारणरू कुंभ राशि व्यक्ति विशेषଙ୍କ उपरे बहुत किछि परिवर्तन रहिबाकु जाउची। आपणकर दाम्पत्य जीवन रे बहुत मात्रा रे आपणकर झगड़ा सृष्टि हेबार चांस बहुत अधिक रहुची। आपणक घरे किंबा आपणकर परिवार रे काहार ना काहार कोनोसी देह खराब होबार आपणकर सूचना मध्य रहुची। आपणक सहित मिलामिशा करूथवा जो माने आपणक सहित बहुत मीठा मीठा कथा कहउचंती ना, से माने केबे भी आपणकर नुहे। आपण बहुत सरल सेमाने आपणଙ୍କୁ सेई कथारे फसेई आपणଙ୍କ मुंडरे अठा बळी सेमाने पार हेइ जिबाकु चाहुचंती। आपणଙ୍କ भଳି सरल मनुष्य केही नाही। आपण तांको बहुत सरल माने सरल मन मारे तांको करूचंती, किंतु सेमाने आपणଙ୍କୁ मीठा मीठा कथारे आपणଙ୍କୁ फसेई देई आपणଙ୍କ मथारे अठा बळी देई पार हेइ जिवे। जहाको भी आपण पसंद करछंती बा जहाको भी आपण भल पाउछंती ता पूर्वरु आपण 100 थर नुहे 1000 थर चिंता करी आपण से काम रे तांको ऊपर विश्वास रखंतु। काहाको भी अंध भली विश्वास करंतु नाही, नहले से माने आपनकु परे पस्तेबाकु जेमिति न पड़े। नो वन कैन ब्लाइंडली लव, पीपुल कैन चेंज एनी टाइम। आपण काहाकू अंध भली विश्वास करंतु नहीं। केतरे ना केतरे से माने आपनकु बोडेई देई बा आपनकु भसई देई मझी रास्ता रे से माने पार हे जिवे। दया करी जहा ऊपर भी आपण विश्वास करछंती बा भरोसा करछंती ता ऊपर 100 थर नुहे 1000 थर भाबी या करंतु। आपनकर राशि चक्र रे रहुची आपनकर बहुत धोखा खाइबार बा जे कोनोसी जायकर आपनकर धोखा खाइबार बा आपनकर टेंशन रे रही जीवनटा रहुची। सेति पई आपण दया करी जहा ऊपर भी विश्वास करूचंती ना काहे कि ताकू
ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିରେ ରାହୁର ଗୋଚର କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାହୁଙ୍କର ଗୋଚର କାରଣରୁ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଉତ୍ଥାନ ଆଉ ପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେତେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ନା, ସେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଚାକିରି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ଚାକିରି ମିଳିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନର କାମ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ରୋଗ କିମ୍ବା ଅନିଦ୍ରା ଭଳି ରୋଗ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଟେନସନରେ ହିଁ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖରଚ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦେବାଳିଆ ହେଇଯିବେ। ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବାର କିଛି ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଦି ସିଗ୍ନେଚର କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ନୂଆ କାମ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ବିଚାରି ସେଇ କାମକୁ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଅଯଥାରେ ଟେନସନରେ ହିଁ ରହିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ବା ଯେତେବେଳେ ବି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ତୃତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ବି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଫଳାଫଳ ମିଳିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟେନସନରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅନିଦ୍ରା ଭଳି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଏକ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ କହି ଆପଣ 108 ଗରା ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିଥାଏ ନା, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ରହିବ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଦିନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲେ ସେ କର୍ମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କିମ୍ବା କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଆଦିରେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝି ବିଚାରି ତାର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ପୁରା ଫଲୋ କରି ତାକୁ ବୁଝି ବିଚାରି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହୁଛି। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ ସାବଧାନତା ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାରେ ବହୁତ କିଛି ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୟାକରି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ବି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସତର୍କତା ସହିତ ଚଲାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ଟିପ୍ସ ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଗ୍ରହ ଦଶା ପଡ଼ିଥାଏ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ରାଶିରେ ଖରାପ ରହିଥାଏ, କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ, ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ସେ ହିଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ନୁହେଁ। ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ବା ଯଦି ବି ଆପଣ ଜଳାଭିଷେକ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ସେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲାଘବ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଶିବଙ୍କୁ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ, ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇ ଯିବ।